1.2 kilos siya. Ayan, 1.3. 1.3 kilos. $1.3 kilos. Ito yung pang giveaway natin. Yan. Malaki na. Ang laki manok. Maganda pati. Ayan. Okay guys, abang-abang na lang po. Bye-bye. Ito naman yung sa dark side niya. Malaki pala yung isa. Ayan. Ito naman 1.1. 1.2 yung 1.2. 1.1. Ayan. 1.2. Malaki pala yung isang ano na yun. Ayan. Ito naman yung Sweater Girl More Dark Side. Yan siya. Pogi rin. Yan o. Tangkad pati. Tingnan yung ano. Tingnan mo yung paa. Ang haba. Haba ng bias. Ito yung pang giveaway natin guys. Yan o. Sweater Girl More Dark Side. 1.1. Yung isa kanina 1.3.